the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एडवर्ब क्या लफ्ज है। एक्चुअली टू वर्ड्स यानी एड और वर्ब को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो ये एडवर्ब बनता है। इससे ये जाहिर होता है कि एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो वर्ब के मानों में इजाफा करता है, यानी एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, यानी जो लफ्ज वर्ब के मानों में इजाफा करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। उसको हम एडवर्ब कहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, एडवर्ब जो है ये वर्ब के अलावा एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है। उर्दू में एडवर्ब को मुतल्लक फेल कहा जाता है, यानी ये फेल के मुतल्लक जो है हमें बताता है। एन एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी एडवर्ब जो है ये वर्ब के मानों में, एडजेक्टिव के मानों में या किसी दूसरे एडवर्ब के मानों में इजाफा करता है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि एडवर्ब का जो ताल्लुक होता है वो या तो वर्ब्स के साथ होगा, ये एडजेक्टिव के साथ, या एक किसी दूसरे एडवर्ब के साथ, यानी हम दो एडवर्ब इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। इनकी मिसालों को हम देखते हैं। अली ऑफन ट्रेवल्स अब्रॉड, यानी अली अक्सर बैरून मुल्क सफर करता है। अब यहाँ सब्जेक्ट अली है और एडवर्ब हमने ऑफन यूज किया है, ट्रेवल वर्ब है, अब्रॉड नाउन है। लुक एट द सेकंड एग्जांपल। द वेकेशन ट्रिप वाज वेरी मेमोरेबल। द वेकेशन ट्रिप ये सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, वेरी एडवर्ब है और मेमोरेबल इज एन एडजेक्टिव, यानी यहाँ पर दूसरे जुमले में वेरी एडजेक्टिव के मानों में इजाफा कर रहा है। लुक एट द थर्ड एग्जांपल। द ट्रिप यस्टरडे ended up quite badly. The trip तफरी प्रोग्राम था सैर वगैरह का, yesterday कल, ended up वो खत्म हुआ, quite badly बिल्कुल बुरे तरीके से। तो यहाँ quite और badly दोनों एडवर्ब हैं। अगरचे ये जो शुरू में हमने yesterday यूज किया हुआ है ये भी एडवर्ब है, लेकिन जो एंड वाले दोनों एडवर्ब हैं इनको इकट्ठा जो है इस्तेमाल करना मकसद था, ताकि पता चल जाए कि हम दो एडवर्ब इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। और quite बता रहा है कि वो कितना बुरा था, क्वाइट बैडली, यानी बैडली तो था ही लेकिन क्वाइट बैडली बहुत ज्यादा बुरा था। उसका इख्तिताम हुआ ट्रिप का। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। और ही राइट्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, यानी ही राइट्स वो लिखता है, लेकिन अब सवाल है कि कैसे लिखता है। ब्यूटीफुली, खूबसूरत, प्यारा। तो यहाँ ब्यूटीफुली जो है ये वर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वर्ब मॉडिफाइंग एडवर्ब्स हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। शी स्पीक्स वो बोलती है इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। कैसे बोलती है? फ्लुएंटली। अब फ्लुएंटली जो है वो स्पीक के मानों में इजाफा कर रहा है, स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है। शी सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, इंग्लिश इज अ नाउन और फ्लुएंटली इज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है। फ्लुएंटली बता रहा है कि वो कैसे बोलती है। लुक एट द थर्ड एग्जांपल। दे ड्रोव केयरफुली थ्रू द स्टॉर्म। दे सब्जेक्ट है, ड्रोव ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, यानी उन्होंने गाड़ी चलाई, ड्रोव वर्ब है। केयरफुली बड़ी एहतियात के साथ, थ्रू द स्टॉर्म यानी तूफान में से। तो हमें केयरफुली बता रहा है कि ड्रोव कैसे किया, उन्होंने गाड़ी कैसे चलाई। यहाँ ये तमाम एडवर्ब जो हैं दे आर मॉडिफाइंग अ वर्ब, वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब इन मिसालों के अंदर आप देखेंगे कि एडवर्ब जो हैं वो कैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे उसके मानों में इजाफा कर रहे हैं। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। द वेदर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। द वेदर सब्जेक्ट है और ये नाउन है, इज वर्ब है, एब्सोल्युटली एडवर्ब है, परफेक्ट एडजेक्टिव है। अब चूंकि परफेक्ट क्या चीज है? वेदर। चूंकि एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन या प्रोनाउन से होता है, इसलिए यहाँ परफेक्ट एडजेक्टिव है, लेकिन एब्सोल्युटली बता रहा है कि वो किस कदर परफेक्ट है। लुक एट द सेकंड एग्जांपल। द स्टोरी वाज इनक्रेडिबली बोरिंग। द स्टोरी सब्जेक्ट है, नाउन है, वाज वर्ब है, इनक्रेडिबली एडवर्ब है, बोरिंग एडजेक्टिव है। चूंकि बोरिंग का ताल्लुक जो है वो सब्जेक्ट यानी नाउन से है, द स्टोरी से, कि स्टोरी बोरिंग है, लेकिन इनक्रेडिबली बोरिंग को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मानों में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। तो ये बात ज़हन में रखें कि एडवर्ब या तो वर्ब के मानों में इजाफा करेगा या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। Look at the third example. He looked surprisingly calm. He subject है, looked verb है, surprisingly adverb है, calmed adjective है।
چونکہ calmed کا تعلق جو ہے وہ پروناؤن ہی سے ہے کہ he looked calmed، لیکن کتنا وہ پرسکون تھا، surprisingly، حیران کن حد تک۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایڈورب جو ہے یہ ہم ایڈجیکٹو سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایڈجیکٹو معنوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اب نیکسٹ ایگزامپلس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوربس ماڈیفائنگ ایڈوربس، یعنی ایک ایڈورب جو ہے وہ دوسرے ایڈورب کو بھی ماڈیفائی کر رہا ہے، اس کے معنوں میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ لک ایٹ دا فرسٹ ایگزامپل، سم پیپل واک ویری سلولی۔ سم پیپل سبجیکٹ ہے، واک ورب ہے، ویری ایڈورب ہے، سلولی یہ بھی ایڈورب ہے۔ یعنی سم پیپل واک، کچھ لوگ پیدل چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں؟ سلولی۔ وہ سلولی جو ہے نا ورب کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن سلولی ایڈورب ہو گیا۔ پھر وہ کتنا سلولی ہے؟ ویری سلولی۔ ویری جو ہے وہ دوسرے ایڈورب کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے، اس لیے دونوں ایڈورب جو ہیں ایک دوسرے کو ماڈیفائی کر رہے ہیں۔ ہی رنز ایکسٹریملی فاسٹ، ہی سبجیکٹ ہے، رن اس کے اندر ورب ہے، اور ایکسٹریملی فاسٹ دونوں ایڈورب ہیں۔ اب دیکھیں ہی رنز فاسٹ، وہ تیز دوڑتا ہے، لیکن کتنا تیز دوڑتا ہے؟ ایکسٹریملی۔ تو یہ ایکسٹریملی جو ہے یہ ماڈیفائی کر رہا ہے فاسٹ کو، یعنی ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو ماڈیفائی کر رہا ہے، اس کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ لک ایٹ دا تھرڈ ایگزامپل، شی اسپیکس کوائٹ ویل۔ شی سبجیکٹ ہے، اسپیکس بولتی ہے، یعنی ورب ہے۔ کیسے بولتی ہے؟ ویل، اچھا، لیکن کتنا اچھا؟ کوائٹ ویل، بہت اچھا۔ تو یہ کوائٹ جو ہے یہ ویل کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے، ویل کو ماڈیفائی کر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی ایڈورب جو ہے یا تو ورب کو ماڈیفائی کرے گا، یا ایڈجیکٹو کو ماڈیفائی کرے گا، یا پھر کسی دوسرے ایڈورب کو ماڈیفائی کرے گا۔ لیٹس سی کائنڈز آف ایڈورب، یعنی ایڈورب کس قسم کے ہوتے ہیں، یعنی واٹ آر دا ٹائپس آف دا ایڈوربس۔ ایڈوربس کی کون سی ٹائپس ہیں، کون سی کائنڈز ہیں، یہ ہم ون بائی ون ابھی دیکھیں گے۔ لیٹس سی اٹس فرسٹ کائنڈ، ایڈوربس آف ٹائم۔ اچھا، ایڈوربس آف ٹائم جو ہیں یہ وین کو آنسر کرتے ہیں کہ کب۔ ایڈوربس آف ٹائم جسٹ لائک ٹوڈے، ٹمارو، لیٹر، آفٹرورڈ، آفٹر، آلویز، سون، ناؤ، آفن۔ اچھا، اب ایڈوربس آف ٹائم جو ہیں یہ کسی بھی سینٹینس میں ٹائم کا اظہار کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہی ہیز میٹ می ٹوڈے، یعنی وہ مجھے ملا تھا، کب ملا تھا؟ ٹوڈے، آج۔ تو یہ جو ٹوڈے ہے یہ ایڈورب آف ٹائم ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو کراچی ٹمارو۔ اچھا، وی آر گوئنگ ٹو کراچی ٹمارو، کل ہم کراچی جا رہے ہیں، اٹ مینس ہمارا کنفرم پلان ہے، اس لیے اس میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یوز کیا میں نے۔ تو ٹمارو بتا رہا ہے کہ وین، یعنی ہم کب جا رہے ہیں۔ تو ایڈوربس آف ٹائم جو ہے they usually answer when، یہ when کو آنسر کرتے ہیں کہ کوئی کام کب ہوتا ہے۔ let's see its next kind، یہ جو ایڈوربس آف پلیس ہیں یہ جگہ کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا یہ where کو آنسر کرتے ہیں، where کہاں، کدھر۔ فار ایگزامپل، inside، outside، here، there، up، down، nearby، around، below۔ all these adverbs are adverbs of place، یعنی یہ سارے جو ہیں where کو آنسر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ویئر از فادر، میں کہتا ہوں ہی از ان سائڈ، یعنی ابو کہاں ہیں؟ وہ اندر ہیں، تو یہ ویئر کا آنسر ہے۔ یا ویئر از علی، ہی از آؤٹ سائڈ، علی کہاں ہے؟ وہ باہر نکلا ہوا ہے۔ ویئر آر مائی بکس، یور بکس آر ہیئر، جی میری کتابیں کہاں ہیں؟ آپ کی کتابیں یہاں ہیں۔ تو یہ ویئر کو آنسر کرتے ہیں ایڈوربس آف پلیس۔ لیٹس سی نیکسٹ ٹائپ، لیٹس سی ایڈوربس آف مینر، یعنی یہ مینر کا اظہار کرتے ہیں یہ الفاظ، اور یہ نارملی آنسرز ہاؤ، جسٹ لائک quickly، quietly، peacefully، softly، loudly، speedily، slowly، angrily، shyly۔ For example، if I say he went out quickly، یعنی وہ تیزی سے باہر چلا گیا، تو یہ how کو آنسر کر رہا ہے کہ how did he go out؟ he went out quickly۔ she speaks softly، یعنی وہ آہستہ سا بولتی ہے۔ how does she speak؟ softly۔ تو یہ how کو آنسر کرتے ہیں ایڈوربس آف مینر۔ ناؤ لیٹس سی نیکسٹ ٹائپ، ایڈوربس آف فریکوینسی، اور یہ آنسر کرتے ہیں ہاؤ آفن۔ یہ جو فریکوینسی والے ورڈز ہوتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام کتنی بار ہوتا ہے۔ ان ایڈوربس کے اندر آلویز، یوزلی، ریئرلی، نیور، سیلڈم، نارملی، آفن، جنرلی، سم ٹائمز وغیرہ شامل ہیں۔ فار ایگزامپل، if I say I always speak truth، یعنی میں سچ تو بولتا ہوں، کتنی دفعہ بولتا ہوں؟ always، ہمیشہ۔ he usually helps me، یعنی وہ عموماً میری مدد کرتا ہے، تو usually ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کتنی بار مدد کرتا ہے۔ تو ایڈوربس آف فریکوینسی جو ہیں یہ how often کو آنسر کرتے ہیں۔
इस टाइप में हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, या इसको हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को हम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेयरली, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, नियरली, फेयरली, वेरी, नियर बाय, जस्ट, एब्सोल्युटली. अच्छा, ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं बताते हैं कि किस हद तक कोई काम होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द ब्रेकफास्ट इज ऑलमोस्ट रेडी, यानी जो नाश्ता है वो तकरीबन तैयार है, यानी हाउ मच उसको ये आंसर कर रहा है. इफ आई से आई एम वेरी टायर्ड, तो वेरी बता रहा है कि किस हद तक मैं थका हुआ हूँ, यानी मैं बहुत थका हूँ, आई एम वेरी टायर्ड. तो ये वेरी जो है ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है. लेट्स सी इट्स नेक्स्ट टाइप. एडवर्ब्स की नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन. अफर्मेशन कहते हैं किसी बात की तस्दीक करने को या उसकी यानी हकीकत को तस्लीम करने को कहते हैं. और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन के अंदर जो यूजुअली हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, certainly, absolutely, definitely, surely, undoubtedly, positively, naturally, truly, clearly. Let's see its example. इसकी कोई मिसाल भी हम देख लेते हैं. He suddenly went. बेशक वो चला गया, यानी तस्दीक कर रहे हैं कि वो चला गया है. ये surely, you are mistaken. यकीनन आप गलती पर हैं. These are adverbs of negation. और negation के अंदर the words commonly which we use: no, not, never, no way, neither, nor, none, hardly, nothing. For example, if I say I have no idea, तो ये adverb of हमने negation use किया. I do not know about him. I don't know about him. तो यहाँ पर ये इसमें हमने adverbs of negation का इस्तेमाल किया है. Let's see its next type. Adverbs of conjunction or reason. यानी conjunction जो है ये मिलाने वाला लफ्ज होता है और रीजन जो है ये उसकी वजह बताने वाला लफ्ज होता है. इसके अंदर जो कॉमनली हम वर्ड्स यूज करते हैं: फर्दर मोर, देयरफॉर, हाउएवर, मोरओवर, नेवरदलेस, कॉन्सिक्वेंटली, सिमिलरली, लाइकवाइज, मीनवाइल. फॉर एग्जांपल, इफ आई से ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यानी इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया. इसकी रीजन ये थी, यानी कोई ना कोई वजह थी कि उसने स्कूल छोड़ दिया. ही कॉल्ड मी, हाउएवर आई डिड नॉट आंसर. उसने मुझे फ़ोन तो किया ताहम मैंने उसका जवाब नहीं दिया. मैंने उसको को मिलाने के लिए जो है ना हाउएवर का इस्तेमाल कर लिया. तो ये एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन होगा. जब हम टू क्लॉजेस को या टू सेंटेंसेस को आपस में मिलाएंगे तो फिर ये कंजंक्शन का काम करेगा. और अगर जैसा कि पहला सेंटेंस बोला था कि ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, तो रीज़न की वजह से के लिए इसको हमने यूज़ किया है. इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जब हम इनको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो देन दे बिकम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी एक लफ्ज़ एक वक्त में वो कई शक्लें इख्तियार कर सकता है, यानी क्वाइट पॉसिबली. अब चूंकि ये जैसे कि ये एडवर्ब्स भी हैं और इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से हम किसी भी वर्ड्स को उसके कंटेक्स्ट में जाकर देखते हैं कि ये इसकी क्या पोजीशन है. बट दिस टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बड़ी अहम टाइप है क्योंकि इससे हम क्वेश्चन करते हैं, जस्ट लाइक what, when, where, why, how, whose, whom, which, how long. All these are interrogative adverbs. For example, what do you do? आप क्या करते हैं? Why are you late? आप लेट क्यों हैं? तो यहाँ हमने इनको बतौर interrogative adverb यूज किया हुआ है. Let's see its next type. Relative adverbs. अच्छा, relative adverbs almost same उसी तरह के words हैं जो हमने interrogative adverbs के अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं. लेकिन एक पॉइंट सिर्फ ज़हन में रखना है कि ये जो इन रिलेटिव एडवर्ब्स के अंदर कॉमनली यूज वर्ड्स दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुज, व्हेनेवर, फॉर विच, whom, सिर्फ आपने ज़हन में ये बात रखनी है कि ये जो मुतल्लक फेल हैं, एडवर्ब्स हैं, ये दो या दो से ज़्यादा जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज दैट ही इज बिजी. अब देखिए, एक क्लास तो ये हो गई ही सेज. अब उसको हमने रिलेशन उसका डेवलप कर दिया दैट ही इज बिजी, कि वो मसरूफ है. आई कैन गिव अनदर एग्जांपल. आई नो वेयर ही लिव्स. अब देखिए, आई नो ये वन क्लास है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वेयर ही लिव्स, यहाँ पर ये वेयर को बतौर क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि रिलेशन पैदा करने के लिए, दो क्लासेस को आपस में मिलाने के लिए जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड रिलेटिव. उनको ही हम रिलेटिव बोलते हैं. और चूंकि ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, दो क्लासेस को मिलाते हैं, इसलिए ये इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते. जैसा कि मैंने अभी बोला है कि आई नो वेयर ही लिव्स, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहता है. तो आपने टाइप्स ऑफ
ایڈوربس کو بھی دیکھ لیا ہے کہ اس میں کون کون سی ٹائپس ہیں اور ان میں کون کون سے ورڈز ہیں. میں یہ بات دوبارہ ذرا ریپیٹ کرتا چلوں کہ جو ایڈورب ہے مینلی ورب کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے یا ایڈورب کو ماڈیفائی کرتا ہے یا کسی ایڈجیکٹو کو. یعنی مین اس کا جو ریلیشن ہے وہ 3 ٹائپس آف ورڈ سے ہوتا ہے. فرسٹ ون از ورب, سیکنڈ ون از ایڈجیکٹو اینڈ تھرڈ ون از ایڈورب. یعنی ہم 2 ایڈورب اکٹھے استعمال کر سکتے ہیں. ایڈجیکٹو سے پہلے ہم ایڈورب کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر یہ ورب کو ماڈیفائی کرے گا, یعنی ورب کے بعد استعمال ہوگا تو یا ورب سے پہلے یوز ہوگا تو اس کے معنوں میں تبدیلی کرے گا. I think that's enough for today. Inshallah, see you with a new lesson in the next video. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.